पूरा भितरकू आहरी भितरकू। ओह राजा, पूरा शांति करईदेल। मु तुमको आउ छाड़िबिनी। एमिति सबुदिन मो बियारे बांड पुरेई मते खुशी देउथुब धन। मते कथा दियो। जणे दर्शक बंधु पठाइथिबा काहानीटी कहूची। से लिखिचंती जीवनर प्रथम अनुभूति, जेउठिकी मो घनिष्ठ सांगर भाउज सहित। भाउजंकर नाम मिली। देखिबाकू बॉलीवुड मीनाक्षी श्रीदेवी भली। हाइट जेमिति चेहरा सेमिति। पूरा सेक्सी माल। दूध 2टा 36 साइजर। गांडी को देखिले बांड ठिया होइजिबो। गोरा रंगर देह सहित जंघ और पेट पूरा चिकण। एई घटना घटिथिला जेतेबेले मो +3 द्वितीय वर्षरे पढुथिली। मते सेतेबेलकू 19 वर्ष बयस। मु केवल हलेई मुठी मारिबा व्यतीत पिलांक सह नाइट शो सिनेमा देखे। परीक्षा सरी जाई थाए। एप्रिल मास खरा दिन मु परीक्षा परे गाँ को जाई थाए। ता पूर्वरु मो सांगर मझिया भाईर विवाह होई सारी थाए। मोर परीक्षा थिबारु मु विवाह को जाई नथिली। गाँ को गला परे मु मो सांग घर को गली सांग को देखा करबाकू। तांको घरे पहुँचिला बेलकू सांग घरे नथिला। नुआ भाउज मते देखी काहाको खोजुछ बोली पचारिले। मो परिचय देबा परे बसिबाकू कहिले। विवाह मात्र मासे हेब। सांगर मझिया भाई विवाह 20 दिन परे कलिकता चाकरी को पळाइथिले। ता बापा बोऊ भी कलिकता रे रहुथिले। से समस्ते विवाह परे भी कलिकता पळै जाइथिले। ता बड़ भाई और भाउज अलगा रहुथिले। घरे केवल मो सांग और से भाउज रहुथिले। सांग कलिकतारू आसी गाँ छकरे टेलर दुकान करि थाए। से मो सांगरे पढ़ुथिले भी नवम श्रेणी पाठ छाड़ी ता बापा पाखु कलिकता पळाइथिला। नुआ भाउजन को देखी मते बहुत खुशी लागिला। मु तांको सोफारे बसी थाए। से मो पई चा तैयारी करी आनले। दुहे चा पीवा भितरे से मते कॉलेज कथा पचारी कथा हेबा आरंभ कले। कहिले तुमे बहुत सुंदर देखा जाउछ। तुमर निश्चय गर्लफ्रेंड थिबे। मु मना कली मोर केही नाहांती। एमिति किछि समय गपी घर को फेरिली। राति रे तांको कथा भाबी मुठी मारिली। तांको सेक्सी बॉडी मो आखि आगरे नाचु थाए। एमिति सबुदिन जाए। भाउज दियर हिसाब रे अनेक थटा मजा हेउ, किंतु किछि करिबाकू साहस हेउ न थाए। दिने मो सांग कहिला तू आज राति रे आसीबू आम घरे फीस्ट करिबा। मु संध्या समय रे तांको घर को आसिली। भाउज कहले कैलाश तुम सांग कहि जाइचंती मांस नेई आसीबे, तुमे अपेक्षा करिबाकू। भाउज मु बसी कथा हेउथाउ। से मो सहित बहुत फ्री रे कथा हेउथिले। कहिले तुम भाई मते एकुटिया छाड़ी पळाइले। मु हैरान हेउची। एठी मो सहित मिसिबा पई केही नाहांती। एठी समस्ते पुतुरा झियारी हेबे। तुमको पाखरे पाई मु बहुत खुशी। एमिति अनेक कथा हेबा भिତରେ से सेक्स विषय रे आलोचना कले। मते तांको कथा भलो लागुथिला। मु बारंबार तांको दूध को चाहुथिली। ब्लाउज भितरु कला रंगर ब्रा पर्स देखा जाउ थाए। दूध बुंडी बारी होई पड़ु थाए। मोटा बांडटा टेंगी लुंगी भितर ठिया होई थाए। से मो बांडर आकार देखि मुरुकी हसु थांती। आम कथाबार्ता भितर केतेबेले 10टा राति हेलाणी मु जानी पालिनी। मो सांग से पर्यंत आसी न थाए। मु भाउजन को कहली से बोधे आसीबनी, मु घर को जाउची। से कहले से बोधे छकरे मद पी सोई गले। तुम कथा भूली जाइचंती। मो सांग बेले बेले पिए बोली मु जानिथिली। मु कहली एते राति हेलाणी मु कोन करिवि। से कहले व्यस्त हुअनी, मु कोन खाइबा करूची। से रोसई घर को जाई रुटी आ भजा कले। दुहे सांग होई खाइलु। से मते मझिरे मझिरे खुआई देउथांती। तांको हाथ पर्सरे मते स्वर्ग सुख लागु थाए। मु न जानिला परी तांको दूध को छुं थाए। खाई सारिबा परे से कहले एते राति रे घर को जाओनी, एठी सोई पड़, मते डर लागुची। मु भी उपाय शून्य होई तांको कथारे राजी होई गली। से खटरे मो पई सोईबा व्यवस्था कले। आउ निज पई तळे एते बड़ माइकिनिया पाखरे गोटिए घरे सोईची। मते डर लागु थाए आगु कोन घटिबो। मो छाती थरु थाए। किछि समय परे भाउज मो पाखरे आसी सोइले। कहले रंजन मते शोष लागुची। मु कहली पानी पिउन। से कहले से शोष नुह, तुम भाई मते शोषिला करी पळाइले। मु जौन पिपासु मो शोष मेंटाई दियो। मु किछि कहिबा पूर्वरु से मो लुंगी भितरे हाथ पुरेई मो बांड को धरिले। सेते बेलकू मो बांड 90 डिग्री होई पूरा 8 इंच लंबा और 4 इंच मोटा होई जाई थाए। भाउज मो बांडर आकार देखि खुशी होई गले। कहले तुम भाईंकर पूरा छोट 4 इंच हेबो, करि पारंती नाही। तुमे आज मोर तुच्छा को मेंटाई दियो। बहुत दिनरु मु सुशीला अछि। से मो बांड को मुठेई हलौ थांती। मु तांको दूध को ब्लाउज ऊपर चिपिली। से कहले जोर जोर रे चिप। उफ आउरी जोर रे। मो राजा बहुत मजा लागुची। मो दूध को छिंडेई दियो। मु तांको ब्लाउज बोताम खोली देली।
ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରାକୁ ସେ ନିଜେ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ବି ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ କିସ୍ କଲି। ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଷିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇସବୁ ମୁଁ ବିପିରେ ଦେଖିଥିଲି, ବାସ୍ତବରେ କେବେ କରିନଥିଲି। ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୋଲା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ବାରି ବାରି ଜୋରରେ ଦଳୁଥାଏ। ତାପରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ କାମୁଡ଼ି ଚୁଚୁମୁଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ କିଛି ସମୟ ଚୁଚୁମିବା ପରେ ମୋ ଗରମ ବୀଜ ବାହାରି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା। ସେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲେ। ଏଥର ମୋ ପାଳି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ବିୟା ଉପରେ ଘଷିଲି। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ବିୟା ଚାରିପଟେ ମେଞ୍ଚାଏ ବାଳ। ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ବିୟା ଭିତରେ ଆଗପଛ କଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦାବି ଦେଲି। ବିୟା ଭିତରେ ଗରମ। ସେ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ମୋ ହାତକୁ ବିୟାରେ ଦାବୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହାତକୁ ଆଗପଛ କରି ଘେଇଁ ଚାଲିଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଶୀଘ୍ର ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ବିୟାରେ ପୁରାଅ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଓ ସାୟାକୁ ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ବିୟା ପାଖକୁ ମୁହଁ ନେଇ ଚାଟିଲି। ତାଙ୍କ ବିୟା ରସ କି ଟେଷ୍ଟି। ବିୟା ଭିତରେ ଜିଭକୁ ପୁରାଇ ଭଲସେ ତଳ ଉପର କଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଧରି ବିୟା ଉପରେ ଦାବି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏଥର ତାଙ୍କ ବିୟା ଭିତରେ ଜିଭ ପୁରେଇ ଘେଇଁ ଚାଲିଲି। ତାଙ୍କ ବିୟା ଭିତରୁ ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ପାଣି ବାହାରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଭିଜାଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଦେଇ ନଥିଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭାଉଜଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ବିୟା ମୁହଁରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ଭିତରକୁ ଦାବିଦେଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧା ପଶିଗଲା। ସେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ, ମା ଲୋ କାଟୁଛି, ଧୀରେ କର, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା। ମୋ ବିୟା ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ପୁଣି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲି। ବାଣ୍ଡ ପୁରା ପଶିଗଲା। ସେ ଓଠ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ଛନ୍ଦିଦେଲେ। ମୁଁ ଧମାଧମ୍ ଘେଇଁବାରେ ଲାଗିଲି। 20 ମିନିଟ୍ ବାଣ୍ଡ ବିୟାରେ ଘର୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇଥର ଝଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ପଚ୍ ପଚ୍ ଉଫ୍ ଆ ଶବ୍ଦରେ ଖଟ ଦୋଲକୁଥାଏ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ କହିଲି। ସେ ତକିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବିୟା ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଛପଟୁ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଘେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦୁଧ କୁଣ୍ଡିକୁ ଦଳି ଫଟାଫଟ ଘେଇଁ ଚାଲିଲି। ଭାଉଜ ଘିଅଣାରେ ମଜାରେ ଉଫ୍ ଉଫ୍ ଆଃ ଆଃ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ଘିଅ, ପୁରା ଭିତରକୁ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ। ଓଃ ରାଜା, ପୁରା ଶାନ୍ତି କରାଇଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ବିୟାରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଉଥିବ ଧନ। ମୋତେ କଥା ଦିଅ। ଉଫ୍ ଆଃ ହୋଇ ଝଡ଼ିଗଲେ। ମୋର ବୀଜ ବାହାରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଭିତରେ ଛାଡ଼। ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନର ମା' ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ 2-4 ଥର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ସବୁତକ ମାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭାଉଜ ତୃପ୍ତିରେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋ ଦେହ ସାରା ଚୁମନରେ ଛାଇଦେଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଆଉ 2 ଥର ଘିଆଁ ଘିଁ ହେଲୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଯେତେଦିନ ଛୁଟିରେ ଘରେ ରହିଲି, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଘିଆଁ ଘିଁ ହେଲୁ। ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିବି।